A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This video is in English as well as in Urdu. یہ ویڈیو انگلش میں بھی ہے اور اردو میں بھی ہے. میں عیسیٰ مسیح مہدی علیہ السلام ہوں اور میں آ گیا ہوں الحمدللہ. دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ مہدی علیہ السلام صرف ایک امام ہوں گے جس کا ذکر قرآن میں کہیں کہیں چھپی چھپی باتوں میں آیا ہے اور حدیث میں امام کا ذکر آیا ہے اور ان کو نہ ماننا کفر ہے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ مہدی علیہ السلام عیسیٰ ابن مریم کے دوسرا جنم ہے اور مہدی علیہ السلام صرف عام امام نہیں بلکہ اللہ کا رسول ہے، یعنی اللہ کا قاصد، یعنی اللہ کا بھیجا گیا ہوا، اور بغیر کسی بھی نبوت کے. اور عیسیٰ ابن مریم آسمان پر زندہ نہیں گئے تھے بلکہ انتقال کے بعد وہ سیکنڈ آسمان پر گئے، روح رہی اور واپس پلٹ کے مہدی علیہ السلام بن کر آئے اور وہ میں ہوں. جب میری والدہ 4 مہینے کی حاملہ تھی تو روح عیسیٰ ابن مریم کی جو میں تھا وہ داخل کی گئی ماں کے پیٹ میں اور وہ میں مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوا. کیونکہ جسم بدل گیا ہے لیکن روح پرانی ہے اور اللہ تعالیٰ اس کو راز رکھنا چاہتے تھے میرے آنے تک کے، تاکہ دنیا ڈھونڈتی رہے کہ حق کیا ہے. لہٰذا میں عیسیٰ ابن مریم مہدی علیہ السلام بن کر پیدا ہوا ہوں اور میں کسی بھی قسم کا نبی نہیں. اگر مجھے بشارہ ہوتا ہے تو وہ بشارہ ہے. بشارت ہونا نبوت کا 46واں اور 40واں حصہ ہے حدیث کے مطابق. لہٰذا جسٹ بشارہ ہو جانے سے کوئی نبی نہیں ہو جاتا. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہی آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. یاد رکھیے، میں اللہ کا بھیجا گیا ہوا ہوں، یعنی اللہ نے مجھے بھیجا ہے تو میں اللہ کا رسول ہوں. عربی میں بھیجے گئے ہوئے کو لفظ ہے اس کے لیے رسول. رسول میں فرق مت کرو، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اور نبی میں فرق مت کرو. لہٰذا جو عزت آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتے ہیں، کوئی بھی رسول کو دیتے ہیں، سب اسی طریقے کی عزت آپ کو مجھے بھی دینا ہے. یہ میرا اعلان ہے. نیچے ڈسکرپشن پڑھ لینا، اس کے اندر آپ کو اس کے ثبوت ہیں کہ اللہ کا رسول ہوں میں، نبی نہیں کسی بھی قسم کا، اور آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں. جو نبوت کا دعویٰ کرے وہ بھی کافر اور جو اس کی تصدیق کرے وہ بھی کافر. یاد رکھیے، میں اللہ نہیں، میں اللہ کا بندہ ہوں. Now kindly listen to me. This video is in English. I am not the prophet of any kind. Just by getting the 2 visions, nobody becomes the prophet. So last prophet is Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, and there is no prophet after him. And I am just the apostle of Allah, the Rasul of Allah, the sent one of Allah. Muslims were thinking that Imam Mahdi will be sent by Allah with special characters and knowledge, but he will not be a Rasul, means he will not be an apostle, he will not be sent by Allah. It means it was their wrong faith, because I am sent by Allah as Mahdi, so it means Rasul Allah. So I am not the Nabi of any kind. And when my mother became pregnant, when the fetus was only 4 months old, the spirit which was of Jesus Christ, that is myself, I was in second heaven and descended in the new fetus. So I am reborn as Mahdi alayhi salam. So I am the Jesus Christ reborn as Mahdi alayhi salam. So I am not the Nabi of any kind. I am not the Allah. I am his creature and I am his servant. I am the real Jesus Christ reborn as Mahdi alayhi salam. The Muslims were thinking that Mahdi alayhi salam will be sent by Allah, but they don't know the meaning of the sent one by Allah. It means Rasul Allah. So they think that Mahdi alayhi salam is just a normal imam, which is wrong. Mahdi alayhi salam
is mentioned in some parts of Quran and Hadith, but it is not very much compulsory to follow him. It was the wrong faith. So Mahdi alayhi salam is Rasul Allah, and in Quran it is mentioned those who deny the Rasulullah become kafir and they go to hell, and kafirs are destined for hell forever. The unbelievers of Islam are destined for hell. If you deny me, you become kafir, 100%. See the proof given below. The difference between Rasul and Nabi, because one of the prophecies says that there is no Rasul after Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam and no Nabi. But how can this be true? This one hadith is coming against all the hadiths of the arrival of the Jesus Christ and Mahdi. It means Allah is going to send the Jesus Christ the Mahdi. It means he will be Rasul. He will be sent on by Allah. Then this hadith may be misinterpreted or misread as there is no Rasul, the Prophet after Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It means there is Rasul but not a Prophet of any kind. Means Messiah Mahdi alayhi salam will be a Rasul but not the Prophet. It means that. So ये कैसे हो सकता है कि अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं मसीहा महदी आने के बारे में इतनी डिटेल्स, यानी अल्लाह भेजेगा एक शख्स को, यानी भेजेगा मतलब अल्लाह का रसूल होगा वो, और फिर एक हदीस कहते हैं कि कोई रसूल भी नहीं है, कोई नबी भी नहीं है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद, तो ये तो गलत हो जाता है क्योंकि इतनी सारी हदीसों के खिलाफ एक हदीस आ रही है जो कि कुरान के खिलाफ भी है। लिहाजा इस हदीस के मुराद ये है मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नबी नहीं है, मतलब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद कोई रसूल नबी नहीं है, मतलब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद एक रसूल महदी अलैहि सलाम तो है मगर वो नबी नहीं है, इसका मतलब ये। लिहाजा लोगों की मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और कुरान सारी बयान करती है और सारे हदीस बयान करते हैं ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम आने के बारे में, यानी अल्लाह के भेजे जाने के बारे में, यानी अल्लाह ताला भेजेगा ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम को, यानी वो रसूल हुआ। तो रसूल आने का जिक्र कुरान हदीस में मौजूद है और उसको मुसलमान गलत समझ रहे हैं, आम इमाम समझ रहे हैं, मुसलमानों की गलती है। लिहाजा मैं अल्लाह का रसूल ईसा मसीह महदी अलैहि सलाम आ गया हूँ, लेकिन मैं नबी नहीं किसी भी किस्म का। इसका सबूत आप डिस्क्रिप्शन में पढ़ लीजिए। अल्लाहु अकबर। दो फरिश्ते हैं ये, क्या ये अल्लाह के रसूल हैं? हाँ अल्लाह के रसूल हैं जो लिख रहे हैं। मलाइकल मौत अल्लाह के रसूल हैं। The two angels which are recording our deeds are also Rasul of Allah, means apostles of Allah as per Quran. And the angel of death is also Rasul. So kindly read the description. This video is telling you the difference between Rasul and Nabi, and Mahdi alayhi salam is Rasul and Isa ibn Maryam the Mahdi alayhi salam is reborn and Rasul. So I have arrived, mashallah. Today is 15th November 2015, morning 10 a.m.